Se onipa wu a obesa atena se bio ana se onipa wu a ne kra kɔ heaven ana obonsam gem amonomu hɔ ara na so Yesu Kristo ne okromfo na otare asenua no so no ekɔ paradise danoa ewo Good Friday no na akra won ewuwo ene etiem ampara ewo afarebuchi anase na impo yekase okra no a asie kra enesen Historic Adventist Church Hamburg ebeyu sa ensemusewe ano impo ene ensemuse bebre woye nadesua ye ne wo ebesuen o nyame ma kwa chome mompai ye na ja wo so ma da wasibio se odi enkwan acheyen na edon mu ame ho kwan se yesa emisua ho nibdie sro so besuma ho konfon na abe chirechirefo na bre nsem ntiase o Yesu Kristo die munti amen nyame ma ederade ase o sa akwama ya wasade amayen ye toa ya disua no so the rich man and Lazarus osikani no ani ohiani Lazarus adisua no say ya the party no ba na wieye emiye hu se abra nyame ebe separate ni ma adboneyefo ani apapafo no enye amurum hwa se nipa wuye na okọ heaven na se okọ abunsem gem yesua hu se enya nokure eye enada ene ehunu se de yeka no enya se nipa wu ya amurum hwa na edo bakọ akoto abunsem gem na emom at the end of the age se bibia akọ na wie ya na Yesu Kristo be fa ne mapa no na no de na hinie ne ba so ho owuprenu no the Bible frɛ no owuprenu no saa bɛ na ebe den de enipa abonyefo batu gem yesa susua hu se osikani no ejina homa Jewfo nation no na ne titiriw na ejina homa Farisifo no okay intendane ye toa ya disua no so part 3 ya sembisa edikan se ye hunu se na osikani ne ejina homa Jewfo nation ana Farisifo no na Lazarus so na ejina homa den bibi ye strange kakra e wo parable ho na eno so ni argument nipa bebre de ka se eni ntene enye parable no na emom no ade a esiye eni se ye hunu edin e wo parable no a ye hunu din Lazarus na mpre bebre no parable ankasa no ya na yeni edin ankasa ewom dia na se na opanyin bi trance anase na osikani bi wo ho anase ogufo bi kogu na ba so ho nti parables de ya na nkenta emodin asabe bi sem odie yenya edin bi a ye frɛ ne Lazarus ye hwe a osikani no ya amoni din na emom obo ohiani ni din se odie tan ye frɛ ne Lazarus se eye parable adentina yenya enipa edin ewomu well yebeka ho asem in a moment but sesia ne de yepese yehu de ohiani Lazarus no na ejina ho ema eni ntine yebefa ye tworo sem no na yakoma Matthew asempa eti edunum ntichemu aduonu nsia ne aduonu nson no Matthew 15:26 and 27 na we ka oba bi a oba Yesu nchen na opese Yesu sane ba yade no ema no ntino oba no eba ya ansa na Yesu Kristo esa ne baba no yade na ansa na Yesu Kristo ebesa ne yade no bebese ye hye ne so na etie de Yesu Kristo eka kire oba no verse 26 wa twere se na obua se enye fe se ofa emma aduane toma enkraman ma yeka se Lazarus na owo sikani no table ase na oyede na osesa improprowa na enkraman ba be den ebeta free na kro
Okay, yɛnhyɛ nso. By the way, na ɔbaa enye Jew ni, na ɔyɛ Canaanite, ɔyɛ amaamamuni. Na yɛnhwɛ gyidie a na ɔbaa yi wɔ. Verse 27, wɔatwerɛ sɛ, na ɔse, ewom Awurade, nanso nkramama no nso di mporoporowa a efiri wɔn ewuranom ɛpono no so egu fam no bi. Ɛno nti no na Lazarus gyina hɔ ma deɛ, na Lazarus gyina hɔ ma amaamamufoɔ. Anuanom, saa ɔbaa wei na ɔyɛ maamamuni. Yɛhunu ha no nsɛmfua na yɛhunu nkraman a ɔyɛ den, wɔn di mporoporowa a ɛyɛ den efiri gu sikafoɔ no table ase. So nti yɛhunu ahiafoɔ nsɛm ɛwɔ yɛ den ɛwɔ ha. Ahiafoɔ no yɛ den edidi mporoporowa no. Nti no Canaanni baa no ɛyɛ den gyina hɔ ma Lazarus ɛwɔ saa story mu. Anuanom, nti na Lazarus no ɛyɛ den ohiani no na ogyina hɔ ma Gentiles anaasɛ amaamamufoɔ. Na deɛ mepɛ sɛ yɛhyɛ no nso sɛ mpere bebree no sɛ kenkan parable wei a ɛna akristofoɔ de nnwoma bi ɛkeka ho a anuanom a ɛni parable no mu. Ebi ne sɛ yɛkenkan a na yɛde aka ho sɛ ohiani no wuiɛ a ɛna ne kra ɛyɛ den abɔfoɔ de ne kra de ne kɔtwere Abraham kuku mu. Ɛna osikani no so wuiɛ ɛna abra yɛsie no a ɛna ɔno so kɔyɛ den yɛde ne kɔtoo ogya taadeɛ no mu. Ɛna opagya n'ani ɛna ohunu Abraham kra ɛwɔ akyirikyirikyiri ɛne Lazarus kra so sɛ ɔyɛ den ɔtwere ne kuku mu. Anuanom, saa ne ya na akristofoɔ fa no nso so ɛnyɛ saa na parable no ɛyɛ den esi teɛ. Yɛde nsɛm keka ho ɔkra no everlasting fire egya a enum da. Parable no ɛmfa saa nnwoma no nyinaa nkeka ho, ɔnka ɔkra bi asɛm na ɔnka everlasting fire ɛne deɛ akristofoɔ yɛkenkan a yɛyɛ den yɛde ka ho no. Nti ne sɛdeɛ yɛde kan aka no proof biara ne hɔ a ɛkyerɛ sɛ saa parable no take place immediately a ɔmo yɛ den ɔmo wuiɛ. Nti saa word immediately na amonom hɔ a ɛno so na ɛyɛ den ɛno so ɛni parable no mu. Na sɛdeɛ yɛde kan asua dada no yɛhu sɛ nipadua kwa yɛ den ɛbɛkɔ ogyam ɛwɔ den ɛwɔ ewiase ɛwieyɛ. Ɛno nti no saa osikani ɛna na ɛbrɛbɛn sɛdeɛ Yesu Kristo ka abɛbu sɛm no ɛbrɛbɛn na ɔyɛ den yɛtoo no twene ogya ataadeɛ no mu. Anuanom, na yɛ ɛbrɛ a yɛfrɛ no sɛdeɛ ewiase bɛkɔ na ewieyɛ. Ɛno nti no na ne nipadua no nyinaa no ɛyɛ den body parts no nyinaa ɛwɔ ogya ataadeɛ no mu. Afei mumie yɛntie deɛ nti a Yesu Kristo ka parable no ɔbɔɔ Lazarus din wɔ mu. Na Yesu Kristo pɛ sɛ ɔkɔnɛte parable ne deɛ na ɛnkyɛ na ɔba bɛyɛ. Obi bebisa sɛ na ɛne na ɛdeɛ ne na ɔba bɛyɛ. Anuanom, abra Yesu Kristo ka saa parable yi ankyɛ koraa na onyane ɔbarima a na yɛfrɛ no Lazarus. Mumie kenkan Yohane asɛmpa etredu baako nkyikyɛmu 43 ne 44 no wɔatwerɛ sɛ na ɔka saa no ɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ Lazarus firi bra. Na deɛ wawu no firi adi. Ɛda no mu ntoma kyekyere ne nan ne ne nsa na duku kyekyere n'anim. Na Yesu sie wɔn sɛ monsa no na moma no nkɔ. Yesu kan sɛ ɛwɔ parable mu sɛ mpo obi furu awufoɔ mu ɛsɔre mpo koraa a ɔnyɛ den ɔnye no ni. Anuanom, hwan na ofiri awufoɔ mu sɔreɛ no na ne din di Lazarus. Anuanom, na Yesu Kristo nyane Lazarus no ɔmo gye Yesu Kristo di anaa ɔmo anye no ani. By the way, hwan mu na Moses ne adiyifoɔ no ɔmo ka no ho asɛm ɔmo pointing nipa to. Anuanom, na ɔmo pointing to Jesus. Yesu kan sɛ mogye Moses di a mobɛgye me adi efisɛ ɔyɛ den ɔtwerɛ me ho asɛm. Abra a onwane Lazarus no anuanom na yɛ nsɛnkyerɛnne kɛse a na ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo ne Messiah no. Hwɛ sɛ yɛnwane obi afiri awufoɔ mu. Farisifoɔ no ɔmo gye Yesu Kristo di abra a onwane Lazarus no. Na kwan bi so no Lazarus kɔ ɔmo nkyɛn kɔkaa ne wusɔre no ho asɛm kyerɛɛ ɔmo. Anuanom, saa bɛpɛ ne ɛteɛ. Na mmom no ɔmfiri awufoɔ mu
ɛna ɔkɔka kyerɛ wɔn na mmom ɔyɛ dɛn yɛnyane no efiri awufuo mu. Are you with me or not? Moma yɛhwɛ Yohane Asɛmpa eti du baako nkyekyɛmu 46 ɛkɔpem 50 no. John 11:46-50. Wɔatwerɛ sɛ na wɔn binom si mu kɔɔ Farisifoɔ no nkyɛn. Anuanom sɛ yɛate Farisifoɔ no din wɔ ha. Na wɔkɔkaa wɔn deɛ Yesu yɔɔyɛ no sɛ wɔayɛ dɛn sɛ wɔanwane Lazarus no. Verse 47. Ɛna asɔfoɔ mpanyini ne Farisifoɔ no yɛate Farisifoɔ no die bie mu hɔ. Ɛno maa wɔkɔhyiaa badwafoɔ no na wɔkaa sɛ ɛdeɛ na yɛbɛyɔ ɛfiri sɛ onipa yi yɔ nsɛnkyerɛnne pii. 48. Sɛ yɛgyaa no saa a nipa nyinaa bɛyɛ dɛn bɛgye no adi. Na parable no sɛ wɔn anyɛ dɛn sɛ wɔn anye Moses ne adiyifoɔ no a ɔmo nyɛ dɛn ɔmo nyini mpo sɛ onyane obi firi awufuo mu a hwan ne na ɔsɛ ɔmo gye ne die na ɔsɛ Yesu Kristo na ɔmo yɛ dɛn ɛna ɔmo gye ne die. Yɛtoa kenkan sɛm so na Romafoɔ abɛfa yɛn ha yi ne yɛn man. 49. Na wɔn mu baako bi Kaifa a odi ɔsɔfopanyin afe no mu no se wɔn sɛ mo deɛ monnim hwee. 50. Nanso monwene sɛ ɛyɛ ma mo sɛ onipa baako bɛwu ama ɔman no na ɔman no nyinaa ansɛe. Na sɛdeɛ anim no instead sɛ ɔmbɛgye Yesu Kristo adi no ɛdeɛ na ɔmkaeɛ sɛ ɔwɔ sɛ saa onipa wei yɛyɛ dɛn yɛyi ne firi hɔ. Anuano so na Yesu Kristo asɛm wɔkaeɛ no na ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔmo anye Moses ne adiyifoɔ no ani a mpo sɛ yɛnyane obi firi awufuo mu anaasɛ Lazarus firi awufuo mu a wɔn anyi no anni. Anuanom nsɛm a Yesu Kristo kaa no yɛ dɛn ɛbaa mu pɛpɛɛpɛ. Deɛ ɛteɛ ne sɛ Yesu Kristo anyusu Lazarus din ɛwɔ parable no mu a anuanom na nka Yesu Kristo ntumi nyɛ dɛn ɛnkɔnɛte saa two events yi. Parable no ɛne deɛ ɛyɛ dɛn ɛne deɛ ɛsiiɛ no. Na sɛ yɛnim sɛ mpo no na ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ dɛn ɔmo kum Lazarus. Yɛnhwɛ John 12:9 and 10. Wɔatwerɛ sɛ ɛna Yudafoɔ no mu nkurɔfoɔ kuo pii te sɛ ɔwɔ hɔ na ɔbae ɛnyɛ Yesu nko nti ara na sɛ obɛhunu Lazarus a onyane no firi awufuo mu no nso ntria. 10. Na asɔfoɔ mpanyin no tu agyina sɛ obɛkum Lazarus nso. Oh, poor Lazarus. Ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ dɛn yɛsa kum Lazarus bio. Adentia verse 11. Ɛfiri sɛ ne nti na Yudafoɔ mu pii kɔɔyɛ kɔgye Yesu diiɛ. Nuanom mpatwɔ sɛ emu ɛda hɔ. Yɛnsa kɔ John 12:19. Yɛnhwɛ complain na Farisifoɔ no maaɛ. Ɛfiri sɛ abra onyane Lazarus firi awufuo mu no na nipa bebree ɛyɛ dɛn ɛpɛ sɛ ɔmo di Yesu Kristo akyi. Wɔatwerɛ sɛ ɛna Farisifoɔ no kaa no wɔ mu sɛ monhunu sɛ montumi nyɔ ho hwee. Hwɛ wiase atu di n'akyi. Ɔmo complaini sɛ ewiase nyinaa atu di ho akyi. Ewiase nyinaa atu edi Yesu Kristo akyi. By the way, na Farisifoɔ no ɛyɛ Abraham ma ampa. Anuanom daabi na ɔmo nya Abraham ma. Obi bɛkasa ade nti na ɔmo nya Abraham ma. Well, honam fa mu deɛ na ɔmo yɛ Abraham ma. Ɛfiri sɛ na Abraham asefoɔ ne ɔmo. Na emu ne kwasɛm sɛ honhom fa mu no deɛ na ɔmo nyɛ Abraham ma. Obi bebisa sɛ ade ntra. Okay, momienhwɛ ni sɛ yɛbɛkenkan text ne sesi a according to John 8 no Abraham ehunu Yesu Kristo da na n'ani gye. Ɔpɛ sɛ ɔbɛhu da Yesu Kristo bɛba. Na ohunu no ne ba Isaac no mu symbol of Yesu Kristo ewu a na ɔba bɛwu ɛne sɔre a na ɔbɛsɔre ɛwɔ ne nansa so no. According to Hebrews 11:17 and 18, sɛ ɔgye Yesu Kristo Messiah no
edi obesori afuru awufuo mu. Nti yehu na ha sɛ Abraham gye Yesu Kristo a na obeba no den edi. Emom omo a na omo te ase wɔ Yesu Kristo brɛ so no titiriw Farisifo no. Ɛdeɛ na omo pɛ sɛ omo yɛ Yesu Kristo. Na omo ani gye sɛ omo behunu Yesu Kristo. Enuanom da bi na nya ade a omo ani gye sɛ omo behunu Yesu Kristo da no. Na emom na omo pɛ sɛ omo yɛ den na omo pɛ sɛ omo yi Yesu Kristo efiri hɔ. Nti mema misamu so na omo yɛ Abraham ɛma ampa. Da bi da. Jesus ka kyerɛ omo sɛ mo yɛ Abraham ma ka mo bɛdɔ me efisɛ na Abraham dɔ me. Na Abraham ani gye sɛ obehunu me da. Na mo sɛ mo yɛ Abraham ma nso so no mo yɛ den mo tan me. Ɛyɛ den na Abraham dɔ me na mo a mo sɛ mo yɛ ne ma no mo tan me. Ɛyɛ den na Abraham gye me di na mo a mo sɛ mo yɛ ne ma no mo nyi me anie. Nti yentie de Yesu Kristo ɛkaayɛ ɛwɔ Yohane Asɛmpa etire nwɔtwe ne nkyekyɛmu a yɛ 49. Yɛtaa ka sɛ Yesu Kristo yɛ ɔdɔ. Yesu Kristo ayɛ mu yɛ. Yesu Kristo wɔ ahomɔborɔ. Ɛyɛ nokorɛ ɔyɛ saa nyɔma ne nyinaa. Na emom na Yesu Kristo nyɛ politically correct. Na ɔka bibia sɛdeɛ adeɛ ne te pɛpɛɛpɛ. Ɔno ɔde ɔdɔ na ɛka deɛ nso so no na ɔyɛ deɛ ɔka ne straight forward. Ɔka ne sɛdeɛ adeɛ ne se te pɛpɛɛpɛ a adefɛdɛfɛ nsɛm biara nyɛ den. Adefɛdɛfɛ nsɛm biara nim te sɛ deɛ politicians ba ne yɛ dɛfɛ nipa no. Wɔakyerɛw sɛ mo deɛ mo agya a mo firi ne mu ne ɔbɔnsam. Na mo agya no akɔnɔdeɛ na mo pɛ sɛ mo yɔ. Ɔno na ɔyɛ odifoɔ firi mfitiaseɛ na onyina nokorɛ so. Efiri sɛ nokorɛ ni ne mu. Sɛ ɔka atorosɛm a efiri ɔno ara ni mu na ɔka. Efiri sɛ ɔyɛ ɔtorofoɔ ne atorofoɔ agya. Yɛnhwɛ abra na Yesu Kristo ka kyerɛ Farisifo no ne atwerɛfoɔ no sɛ ɔmunue no ɛwɔ Matthew Asɛmpa 23. no. Yesu Kristo frɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ den, ɔmo yɛ awɔwɔ. So ɔsɛ ɔmo yɛ nhrutia ɛma. Enuanom hwan na ɔyɛ wɔwɔ dada no? Enuanom bonsam. Ɛno nti ne sɛ ɔmo yɛ awɔwɔ deɛ a ɛne na hwan no na ɛwɔ wɔn. Na kyerɛ sɛ ɔmo yɛ den, ɔmo firi bonsam. Bonsam ma ne wɔn. Na hwan na ɔpɛ sɛ Yesu Kristo wo? Satan. Na ɔmo so pɛ sɛ Yesu wo. Ɛno nti no hwan mo honhom ɛna na ɔmo da na deɛ. Na ɔmo dane ɔmo agya honhom na gye. Ɛnuanom ɔmo agya nti na ɔsɛ deɛ ɔmo agya ne bonsam no. Nhwɛ Matthew Asɛmpa eti 23 ne nkyekyɛmu a yɛ 33 no wɔatwerɛw sɛ awɔ nhutiama mobɛyɛ den adwane amanehunu kuro atemu. Na Yesu Kristo sɛ ebewie ɔmo wɔ he? Amanehunu kuro mu a yɛ bonsam gyam. Ɛna na ɛyɛ brɛbɛn. Abra ɔmo bewua na ɔmo bɛkɔ abonsam gyam ana. Da bi da. Yɛhunu dada sɛ Yesu Kristo sɛ ɔmo yɛ den, ɔmo yɛ awɔwɔ, ɔmo yɛ nhutiama. Ɛnam sɛ ɔmo anyɛ den, ɔmo anye ɔno Yesu Kristo adi no. Mpo abra onwane Lazarus kura efiri awufuo mu no. Ɛno nti no Yesu Kristo sɛ ebekɔ akɔwie ɔmo wɔ he? Ebewie ɔmo wɔ amanehunu kuro mu anaasɛ bonsam gyam. Na ɔnkyerɛ sɛ amonomu hɔ a ɔmo bewuo. Na emom no na ɔkyerɛ sɛ den ewiase ɛkɔ na ewie ya a ɛna ebewie ɔmo ɛwɔ den ɛwɔ bonsam gyam. Sɛ yɛkɔ Matthew Asɛmpa etire nwɔtwe nkyekyɛmu 1 ne 12 no a ɛka deɛ ebesie ɛwɔ ewiase awie brɛ mu. Na sɛ yɛhyɛ no nso ɛwɔ parable no mu a yehu sɛ parable no ɛdane ekowie osikani ne sɛn ɔno a na okle mu sɛ ɔyɛ Abraham ba a na nwa akɔma bebree ne apam ne asɔrefie ne Nyankopɔn hyira Nyame hyira na ma ne yɛ ɔdefo. Ehemfa na ekowie no. Ekowie no wɔ bonsam gyam. Ehemfa na ekowie ohiani tugye Lazarus a na odidi sikani no table ase mproprowa na progro no. Anaasɛ honhom aduane mproprowa na odie no efiri osikani no hɔ no. Ehemfa na ekowie no. Ekowie no wɔ Abraham koko mu. Ɛno nti no parable no ɛdane.
Yɛnhyɛ de Yesu Kristo kan no Matthew asɛpa etire nwɔtwe ntwitwamu 11 ne 12 no nso. Wɔatwerɛ sɛ, na mese mo sɛ nipa pii befiri apueyɛ ne atɔyɛ aba. Mususu sɛ hwan no mo na befiri apueyɛ ne atɔyɛ aba. Nnuanom ɔmo yɛ deɛbɛn amaamanmufoɔ anaasɛ Gentiles. Na obi bisa sɛ woyɛ dɛn na wohu sɛ ɛyɛ amaamanmufoɔ no. Ɛfiri sɛ ansa na Yesu Kristo ɛbɛka wei no, na Yesu Kristo asa soja ne Israelni no akɔ ano ɛyɛ adeɛ. Ɛna Yesu Kristo kaa sɛ ohunu saa gyidie bi wei ɛwɔ Israel mu. Ɛfiri sɛ soja ne ni kaa sɛ ɛho hia sɛ woba me fie na mmom ka asɛm no ara nko. Na megyidi sɛ wo ne Mesaia no. Nti wo deɛ ka asɛm no na asɛm no ɛbɛyɛ hɔ. Ɛna Yesu Kristo kaa sɛ ohunu gyidie bi sei ɛwɔ Israel. Ansa na wɔbɛka sɛ nipa bebree ɔmo ne amaamanmufoɔ na ɔmo te sɛ deɛ soja Israelni no. Ɔse nipa bebree befiri apueyɛ ne atɔyɛ aba. Yɛnhyɛ ha nso. Na ɔne Abraham ne Isaac ne Jacob abɛtena adidie ɔsoro ahenni no mu. Hwan no mu na ɔmo ne Abraham ɛbɛtena ase ɛwɔ ɔsoro ahenni no mu? Jiwfoɔ no anaasɛ amaamanmufoɔ no. Ɛnua wonim sɛ amaamanmufoɔ no ɛna ɛyɛ dɛn ɛgye Yesu Kristo diiɛ. By the way, ɛne Jiwfoɔ no a ɔmo so yɛ dɛn ɔmo gye Yesu Kristo so diiɛ no. Yɛnkɔ verse 12. Na ahenni no ma no deɛ. Hwan no mu ne ahenni ma no? Ɔmo a ɔmo ase firi Abraham ɛwɔ honam mu. Na mmom honhom mu deɛ na ɔmo nyɛ dɛn ɔmo nyɛ Abraham ma. Ɔbɛto wɔn akɔgu akyirikyiri sum no mu. Ɛhɔ na osum ne sikyerɛ ɛwɔ. Ɛbrɛbɛ na nipa bɛsum na ɔmo atwerɛ ɔmo se. Amonom hɔ a nipa bɛwu anaa? Daabi da. Ɛyɛ berɛ a atreneefoɔ ne Abraham ne Isaac ne Jacob ɛbɛtena ase ɛwɔ ahenni no mu. Baakyɛw muntie deɛ mebɛkan. Akristofoɔ bebree ɛde nsɛm bi ɛbɛhyɛ hɔ a ɛnua no Bible no ɛmfa ɛnhyɛ hɔ. Bible no sɛ baabi a esum ne sikyerɛ wɔ. Nso so na akristofoɔ no yɛkenkan a na yɛde abɛkyerɛkyerɛ m sɛ baabi a daa esum ne asikyerɛ ɛwɔ. Ne kwa asɛm no sɛ asɛm daa no ɛni hɔ. So ɔto adebɔneyɛfoɔ no atwene ogya ataadeɛ no mu na ɔmo ne Onyankopɔn ntam tete a ɔmo bɛsu na ɔmo atwerɛ ɔmo se. Ane na mmom no twerɛsɛm no anka sɛ daa esum ne asotwerɛ. Na by the way, ɛbrɛbɛn na saa deɛ ɛbɛkɔ so. Ɛnuanom ɛyɛ at the end of the age. Abra ewiase ɛbɛkɔ na ewiɛ no. Enti no osikani no nsu ɛwɔ abra a owu ya na ɔkɔ abonsam gyem. Ɛnuanom ɛbɛkɔ so sɛde quotation Bible ya kenkan ɛkyerɛ no ɛbɛkɔ so ɛwɔ abra a ewiase bɛyɛ den. Ewiase bɛkɔ na ewiɛ. Yɛmfa Matthew 8 and compare Lucas sempa etire du miɛnsa nkyekyɛmu a yɛ 28. Ɛne ne kɔ ɛyɛ parallel passage. Ɛne ne kɔ. Na yɛntie de Yesu Kristo ɛkaeɛ. Verse 28 wɔatwerɛ sɛ ɛhɔ na mubesu atwerɛ mo se sɛ muhunu Abraham, Isaac ne Jacob ne adiyifoɔ no nyinaa Nyankopɔn ahenni no mu na mo deɛ wapam mo afiri mu. Ɛbrɛbɛn na ɔbɛto adebɔneyɛfoɔ no agu ogya no mu. Na ɛbrɛbɛn na atreneefoɔ no ne Abraham ne Isaac ne Jacob bɛtena ahenni no mu wɔ Onyankopɔn adwabɔ no ase. Ɛnua no ɛbɛyɛ ewiase awieyɛ brɛ na mmom ɛnyɛ brɛ a enipa ɛbɛyɛ den ɛbɛwu. Awurade nhyira mo na ɔma mo parable mu ntiaseɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti. Amen. Adɔfonom saa nkaebɔsɛm yi firi Last Hope Ministry hɔ na yɛde brɛ mo. Sɛ wɔ asɛmbusa anaa adwenkyerɛ bi a wobɛtumi afrɛ anaasɛ WhatsApp yi ɛwɔ number wi 0049 179 2949 750 anaasɛ
wobɛtumi asɛnde yɛn email ɛwɔ lasthopeministry67@gmail.com. Kristo ti ase, yɛbɛhu n'anim sɛ yɛyɛ ne